पान कार्ड विषय सरकार एक बड़ घोषणा करछंती। समस्त पान कार्ड परिवर्तन कराइबाकू कुहाଯାଇଛି। केंद्र कैबिनेट मीटिंग रे एही निष्पत्ति निया जायछि। पान कार्ड रे एबे गोटे क्यूआर कोड रहिबो। ए नूतन पान कार्ड को पान 2.0 बोली नामित करा जायछि। सरकार एही प्रकल्प पई 1434 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंत जे नूतन पान कार्ड पई बहुत किछि सुविधा हेबाकू जाउछि, किंतु वर्तमान पान कार्ड रो नंबर रे कोनोसी परिवर्तन करा जिवो नाही। कार्ड रे एक क्यूआर कोड रहिबो जेउथरे कार्डधारी सूचना रखाଯିବ। टिकस देवा, कंपनी पंजीकरण करवा, बैंक अकाउंट खोलिबा यह अति सहज होई परिबो। आर्थिक कारोबार को अधिक सुरक्षा देवा पई कार्डधारी सूचना एक क्यूआर कोड रे सुरक्षित होई रहिबो। यार अर्थ हेउची ठकेई संभावना को ह्रास करा जाय पारिबो। आपण मनर प्रश्न उठुथिबो कि पुणी नुआ पान कार्ड अप्लाई करा जिवो कि? देखंतु आपनकर पान कार्ड रे जो नंबर अछि सेही नंबर रहइबो। आपन गुटे नूतन पान कार्ड मिलिबो जेउथरे क्यूआर कोड थिबो एवं पान 2.0 मेंशन थिबो। तापरे आपन नूतन पान कार्ड केमिति पाइबे एथि पय आपनकु ऑनलाइन आवेदन करियाकू पड़िबो। आसंतु जानिबा किपरि ऑनलाइन आवेदन करिबा। ताले एबे आपण गूगल ले जाई सर्च करंतु पैन कार्ड फैसिलिटी लेखि सर्च कला परे आपनको सामने एनएसडीएल एवं यूटीआई रो विभिन्न वेबसाइट शो करुथिबो। तो प्रथम लिंक टी देखंतु जो दिया जायछि एड्रेस अपडेट फैसिलिटी थ्रू आधार बेस्ड ई केवाईसी। आपण जदि सेथिरे क्लिक करूछंती ताहाले आपण एनएसडीएल वेबसाइट रो ए पेज को आसी जिवे। एही पेज रो लिंक टी म आपण गोटे डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। आपण सेटु भी चाहे डायरेक्ट एही पेज को आसी परिबे। एठा को आसिला परे देखंतु जेहेतु एटा होछि एनएसडीएल रो वेबसाइट, सेति पई जदि आपनकर पैन कार्ड टी एनएसडीएल रो हिथाय ताहाले एठारे आपण फ्री रे आपनकर एड्रेस अपडेट करि परिबे। तेहा अपडेट करबा जरूरी काहेकि ना आपनको पैन कार्ड रे पूर्वरु जो एड्रेस दिया जायछि से एड्रेस रे जदि कोनोसी भूल बा त्रुटि रहि जायथाय ताले आपनकर से पैन कार्ड टी पोस्टल थ्रू रे आपनको घर को पहुंची परिबो नाही। किबा जदि आपनको पैन कार्ड रे ईमेल आईडी किबा मोबाइल नंबर लिंक नथिबो ताहाले लिंक मध्ये आपण एमिति प्रोसेस रे करि परिबे। तो एठारे आपनकर एड्रेस अपडेट करबा सहित आपनकर मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को मध्ये अपडेट करि परिबे, जहा फଳରେ कि आपनकर से ईमेल आईडी को पैन 2.0 पैन कार्ड टी पठा जाय परिबो एवं आपण सेठारो डाउनलोड मध्ये करि परिबे। तो जदि आपनको पैन कार्ड रे एड्रेस ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर ठीक अछि ताले एही प्रोसेस टिक आपण चाहिले स्किप मध्ये करि पारंती। आपण डायरेक्ट पैन रिप्रिंट रिक्वेस्ट करि परिबे। ते एड्रेस अपडेट कला परे भी आपनकर ईमेल आईडी को से पैन 2.0 टी आसी जिवो। आपण सेठारो डाउनलोड करि परिबे। तो सेथि पई प्रथमे तो आपनकर पैन कार्ड नंबर टी आपण देई दियंतु। तापरे आपनकर जो आधार कार्ड नंबर टी सेटा आपण देई दियंतु। देन आपनकर जो डेट ऑफ बर्थ सेटा आपनको एठारे सिलेक्ट करिया पई पड़िबो। प्रथमे डेट ऑफ बर्थ रो मंथ सिलेक्ट करंतु एवं तापरे ईयर बा आपनको जन्म वर्षटी देई दियंतु। देई सला परे तळक आसंतु। एठारे आपण टिक करंतु एवं ए जो दिया जायछि आई एम नॉट ए रोबोट तारि ऊपर क्लिक करंतु। देन एठारे आपनको जो फोटोटी सिलेक्ट करिया पई कोहा जाउथिबो सेही फोटोटी आपण सिलेक्ट करिवे। तो जेहेतु आम क्षेत्र रे एठारे कार चूज करिया पई कहूछि सेति पई कार चूज करिवा। तो जो फोटो रे आपनको कार देखा जाउछि सेही फोटो गुडी को आपण सिलेक्ट करंतु। तापरे वेरीफाई ऊपर क्लिक कर दियंतु। जेमिति आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक करूछंती एठी आपनकर आई एम नॉट ए रोबोट रे टिक हे जिवो। तापरे आपण सिंपली सबमिट रे क्लिक कर दियंतु। जेमिति आपण सबमिट ऊपर क्लिक करूछंती तापरे एठारे आपण देखंतु आधार बेस्ड ई केवाईसी प्रोसेस रे आपनको पैन कार्ड रे एड्रेस टी अपडेट करा जिवो। सेति पई आपनकर आधार कार्ड सहित लिंक थिबा मोबाइल नंबर को गोटिए ओटीपी जिवो। तेणु आपनको आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर टी लिंक थिबा मध्ये निहाती जरूरी। तापरे आपण एठारे कंटिन्यू विथ ई केवाईसी रे क्लिक करंतु। देन आपनको आधार कार्ड सहित लिंक थिबा मोबाइल नंबर को गोटिए ओटीपी जिवो। तो को मोबाइल नंबर टी आपनको आधार कार्ड सहित लिंक अछि से मोबाइल नंबर लास्ट तीनोटी नंबर मध्ये एठारे शो करूथिबो। तो सेही नंबर को आसीथिबा ओटीपी टी आपण एठारे देई दियंतु। ओटीपी दे सला परे आपण सबमिट ऊपर क्लिक करंतु। सबमिट कला परे नेक्स्ट पेज रे आपण देखंतु एठारे आपणकर मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी शो करूथिबो। जदि आपणकर ए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट बा चेंज करिया पई चाहुचंती ताले एठी जो दिया जायछि डू यू विश टू अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन पैन डेटाबेस सेही जगह रे आपण यस कला परे आपणकर मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी एठारे देई सबमिट करि परिबे। जदि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आपणकर ठीक अछि आपण अपडेट करिया पई चाहू नाहंती ताले सेठारे आपण नो रहिया पई दियंतु। तापरे आपण सबमिट ऊपर क्लिक करंतु। जेमिति आपण सबमिट करिवे आपणकर जो एड्रेस टी सेटा आपणकर शो करिवो। तो एठारे आपणकर आधार कार्ड रे थिबा एड्रेस टी आपणकर ऑटोमेटिक एठारे फेच हे आसी जायछि। आपणको एड्रेस फिलअप करिया पई पड़िबो नाही। तेणु आपणको आधार कार्ड रे थिबा एड्रेस रे जदि कोनोसी भूल बा त्रुटि रहिछि ताले ताको आपण प्रथमे संशोधन करंतु। तापरे जाय एठारे आपणकर एड्रेस टी अपडेट करंतु। तो जहाँ भी एड्रेस आपनको शो करूछि सेथिरे आपण कोनोसी चेंजेस बा परिवर्तन करि परिबे नाही। ते एड्रेस अपडेट कला बेले आपनको जो सब इन्फॉर्मेशन शो करूछि ताहा आपनको एठारे पूरा शो करिवो नाही, मझिरे एक्स एक्स शो करूथिबो। तेणु मझिरे मझिरे दिया जाइथिबा लेटर किबा नंबर को देखि आपण जानि परिबे कि आपणकर सेटा ठीक अछि कि नाही। तो जदि आपणकर सब किछि ठीक अछि देन आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक कर दियंतु। तापरे जनरेट एंड सेव प्रिंट ऊपर क्लिक करंतु। तापरे आपणकर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट एठारे सक्सेसफुली सबमिट हे जिवो।
এবং ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରୁଥିବ। ତା ସହିତ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଭ୍ କରିବେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତ এই ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ 2.0 QR କୋଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବ। ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି UTI TSL ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ତାରି ତଳେ ହିଁ UTI ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କଟି ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ସୋର୍ସ ଏଠାରୁ ଚୁଜ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଠାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ କପିଟି ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ଘରକୁ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି NSDL ଏବଂ UTI ର ୱେବସାଇଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କର NSDL ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଉପର ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି UTI ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ତଳ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ NSDL ୱେବସାଇଟ୍ର ଗୋଟିଏ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫିଜିକାଲ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟିକୁ ଘରକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତ এই পেଜ୍ର ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଠାରୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ এই ପେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରୁ ସେଇ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟିକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ତ এই ପ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 959 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ମଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ 2.0 ତାହା ଅର୍ଡର କରିବା ବା ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କୌଣସି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଆପଣ এই ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ এই ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ଇୟର ବା ଜନ୍ମ ବର୍ଷଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ GST ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅପସନାଲ ରହିଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମିତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ରୋବଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠାରେ ସିମିଲାର ଇମେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତେଣୁ এই ଇମେଜରେ ଯେତୋଟି ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଏବଂ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏମିତି ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆଡ୍ରେସଟି ପିନକୋଡ୍ ସହିତ ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡ୍ରେସଟି ଶୋ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଡ୍ରେସରେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡ୍ରେସଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଟିପିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଓଟିପି ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟାରେ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋଥକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରି ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ। ତ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ 4ଟି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର ଓଟିପି ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓଟିପିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ବିଲ୍ ଡେସ୍କକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ତ 50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରି କରି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ପେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, QR କୋଡ୍, ୱାଲେଟ୍, UPI ତ ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଶୋ କରିବ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି UTIରୁ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ UTI TSL ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗଲରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଙ୍କଟି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ UTI ୱେବସାଇଟ୍ର ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫର୍ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ
से सेम प्रोसेस रे आपण पैन कार्ड रिप्रिंट रिक्वेस्ट करि परिबे एवं ता भितर जदि आपनकर स्टेटस टी चेक करिया पई चाहुचंती तले केमिति आपण चेक करि परिबे आसंतु देखिबा। सेति पई आपण गूगल रे सर्च करंतु पैन कार्ड स्टेटस चेक लेखि सर्च कला परे सेमिति आपनकर एनएसडीएल एवं यूटीआई दुईटी वेबसाइट रो लिंक शो करूथिबो। जदि एनएसडीएल हेते तले आपण एनएसडीएल स्टेटस ट्रैक रे क्लिक करंतु एवं एठारे आपनकर एप्लीकेशन टाइप टी चूज कला परे आपनकर से जो एक्नॉलेजमेंट नंबर टी आपण एठारे देई देबे एवं कैप्चा टी को टाइप करी सबमिट कला परे आपनकर स्टेटस टी आपण एठारे देखिया पई पाइबे। सेमिति यूटीआई रही थिले आपण से लिंक रे क्लिक करंतु देन एठारे आपण तळक आसंतु तापर एठारे आपण ट्रैक पैन कार्ड क्लिक टू ट्रैक स्टेटस ऊपर क्लिक करी आपनकर स्टेटस चेक करि परिबे। जदि आपण वीडियो भल लागिस तले आपण वीडियो को लाइक कर दियंतु आपनकर सांगन को भितरे शेयर करी जणांतु आ जदि आपण हम चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन कर दियंतु ताकि जेतने वीडियो अपलोड करिवे आपण देखि परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।